Gikinahanglan aduna kitay pagabuhaton aron aduna kitay paaboton. Mao kana ang general principle alang sa atong kaugmaon sa kinabuhi. Kung dili man makakita katong nangita, labaw na katong dili makakita. So kinahanglan mangita ta, mangarap ta, mangandoy kita. Kung wala kay plano, ukra ka nga klase nga tao. Ukra ka means okay ra ka. Ito po ang inyong lingkod, Eroscaldo Ilban Rock, na nagsasabing kapag may katwiran, laban lang.